about Grand Sheikh Abu Abah Anom. Ismuhu Ahmad Sahibul Wafa. Sheikh Ahmad Sahibul Wafa. Sahibul Wafa Tajul Arifin. Tajul Arifin. اليوم today just I informed لزيارة سيدنا الشيخ. Maka ketika saya mendengar ada seorang senior yang mendalam ilmunya, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, saya diinformasikan, maka saya pun ingin datang ke sini. I met so many ministers, official people but they are not able to give or to direct people what Allah Almighty asking for them. Saya sudah menjumpai banyak menteri, banyak pejabat-pejabat resmi, tapi sebenarnya mereka tidak bisa memimpin manusia, memimpin masyarakat ke arah yang Allah inginkan. I met also ulamas, but ulamas also not too much, but ulamas only may direct minds of people, but they can't do anything on their hearts. Saya juga sudah berjumpa dengan banyak ulama, meskipun memang ulama juga tidak terlalu banyak, tapi ulama-ulama yang berjumpa itu mungkin hanya membimbing akal pikiran umatnya, tetapi tidak membimbing kolbu, hati nurani umatnya. Mostly people learning for their lives through this short life. Kebanyakan orang belajar untuk hidup ini melalui hidup yang sangat pendek. And very few ones, they are coming to be interested for the knowledge that giving lights to their hearts and making a connection to heavens. Banyak orang yang hidup sekadar hidup, tetapi ada juga orang yang dalam hidup ini belajar mencari cahaya yang akan menerangi kolbunya untuk menatap Allah SWT. And we are in need people that they have been granted nur from Allah Almighty through His most beloved, most honored, most respected servant Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are in need such a people that they may give lights, nur through the hearts of ummah. Supaya hidup jangan hanya menjadi sekadar hidup, maka kita membutuhkan orang-orang yang telah mendapatkan limpahan nur ilahi, cahaya ilahi dari Allah melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang seperti ini. Ulama may give to all of you candles, but it is not burnt. Ulama can give candles, but can't give nur. Nur just granted from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam through 41 tariqats. 40 tariqats, they are taking their nur from Sayyidina Ali. Asadullah al-Ghalib, Ali ibn Abi Talib. And one tariqat, most distinguished recommend order, taking their nur from Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebanyakan ulama hanya memberikan lilin-lilin kepada umatnya, tetapi mereka belum tentu bisa memberikan cahaya kepada umatnya. Lilin dan cahaya hanya bisa disampaikan oleh ulama-ulama yang menempuh jalur tarekat. Dan ada 41 tarekat, 40 tarekat diantaranya mengambil menerima cahaya itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
dan satu tarekat lain menerima mengambil cahaya itu melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu tarekat Naqsabandiyah. Alimul Allama, maybe a Alimul Allama, but he may give only as a coconut tree candle, but if no lights on it, what is the benefit to have a candle like a coconut tree? Maybe a small size candle, but it has a nur that is better than to have such a big candle as coconut tree. Ulama-ulama cerdik cendekiawan mungkin memberikan lilin-lilin yang besar yang tinggi-tinggi seperti pohon-pohon kelapa. Tetapi apa artinya lilin-lilin sebesar itu kalau tidak ada cahayanya? Yang lebih diperlukan adalah cahaya ketimbang lilin-lilin pengetahuan. And ulamas through our times, they are only looking, they have a outward-looking. And outward-looking, occupying their egos to be said that alim, he has such a big knowledge. I know so many people, they have so much, so big knowledge like ocean, but if no nur, what is the benefit? They can't give any benefit to people. Kebanyakan ulama dan ilmuwan hanya mementingkan sisi outward looking, pengamatan keluar, sehingga dengan itu orang bisa melihat keluar sangat jauh, banyak tahu, luas pengetahuannya. Tetapi apa manfaat dari keluasan pengetahuan itu tanpa cahaya? Apa manfaatnya tanpa cahaya ilahi? Therefore, before our time, that is the time of Fatrat, that awliyas qad ikhtafaw, awliyas just hidden, awliyas that they have nur, they are hidden, and we have only people whom they are knowing everything through the lines of books, but they can't take nur from that. Before our time, sebelumnya para wali berada dalam wilayah yang tersembunyi dan orang hanya bisa mengetahui ilmu-ilmu mereka dari buku-buku yang mereka tulis. We had before 100 years ago, 200 years ago, or more time, the people whom they are finishing, listen only, don't do anything. Dengarkan saja. When I am finishing, give it to me. Now when I am speaking, this going to cut off from my heart what I am saying, I can't follow it. Therefore, please listen. Before our times, there was so many madrasa in the Islamic world, and talamiz, students, that they are learning Shariat through that madrasas in front of ulamas. When they are reaching to ijazah, their teachers was saying to them, now, oh my son, just what I had been granted from ilm al-zahiri, just I passed it to you. Now you are able to speak to people from ilm naqli wa aqli. Knowledge belongs to aql,
Knowledge belongs to Naql, that's coming from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But now I just granted to you, you need now a light. Just I am granted to you as a candle. You need only to have a flame. Go and look someone who has that flame, that nur, and take from him. You should be Zulchanahain, two wings person. If you only have one wing, Kuchin, Dr. Shaitan's Kuchin may hunt you. Saya nanti mengingatkan ketika saya sedang berbicara, jangan ada yang melakukan gerakan-gerakan, karena itu mengganggu konsentrasi saya. Tidak usah menyebutkan saya, memberikan saya apa-apa. Saya sedang berbicara. Lalu beliau melanjutkan, di masa-masa lalu banyak ulama mendirikan madrasah sekolah-sekolah, dan di saat melepas murid-muridnya yang selesai belajar, memberikan ijazah, para guru itu berkata, kami telah memberikan kepada Anda pengetahuan yang bersumber dari akli maupun dari nakli, dari nas-nas Quran dan hadis. Tapi itu semua hanyalah merupakan lilin. Apa artinya lilin tanpa cahaya? Saya sudah berikan kepada Anda. Selanjutnya Anda pergilah mencari sumber cahaya itu. Sekali Anda jumpai sumber cahaya, maka nyalakanlah lilin-lilin pengetahuan yang sudah Anda miliki dengan cahaya nur ilahi itu. Therefore people, if they are not reaching nur, they are a'ma. Allah Jalla wa Ala saying Jalla min qail, man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Orang-orang yang gagal mendapatkan cahaya dalam hidup ini, sesungguhnya mereka adalah buta, meskipun memiliki lilin-lilin pengetahuan yang banyak. Dan Allah katakan, siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat pun buta juga. It is not only for ulama, as I am saying, but for whole mu'min and Muslims. They must try to take nur through this life and not to go to akhirah without nur. Not to be here a'ma and to go to akhirah in divinely presence going to be a'ma. Apa yang saya katakan ini bukan ditujukan untuk orang-orang yang berpengetahuan saja, untuk para ulama saja, tapi untuk seluruh Anda semua. Janganlah hidup di dunia ini buta, hidup tanpa cahaya. Janganlah pergi ke akhirat dalam keadaan buta juga. Therefore I am sorry, Asif, sorry that just we reached in such a time, such a people whom they have granted nur, very, 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 very rare. Sorry. I forget. It's a time that there are no more people that granted such kind of light. Ya. Tapi sekarang kita hidup dalam zaman yang tidak banyak lagi orang-orang yang mendapat limpahan cahaya dari Allah. And through this huge country of Indonesia, I met only very few ones, and one of them that he is Grand Sheikh Tajul Arifin, Sheikh Ahmed Sahibul Wafa Tajul Arifin, but he is also now in his old age, who can reach to him to take from his nur may reach. Di seluruh Indonesia ini tidak banyak lagi ulama-ulama yang memiliki cahaya itu. Salah satu di antaranya adalah yang duduk di sebelah saya, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin.
tapi saat ini beliau sudah begitu tuanya dan begitu lemah. Maka siapa yang masih sempat untuk mendapatkan cahaya darinya, kejarlah sekarang juga, selama masih ada kesempatan. I don't know from after long life for Sahibul Wafa that nur through which one should run. But I am fearing that not to close on him that nur. Saya dengan menyesal harus mengatakannya, itu tadi diucapkan di ucapan sebelumnya. Saya tidak tahu setelah beliau nanti siapa yang akan mendapatkan nur itu. Tetapi saya yakin tidak akan tertutup sampai pada beliau saja. Therefore, igtanimul fursa, you must be very careful to reach as much as you can reach from Tajul Arifin, Sahibul Wafa. Tajul Arifin, Sahibul Wafa. Tajul Arifin, Sahibul Wafa. And try to reach from nur that he is taking from both sides, from Qadiriyah and Naqshbandiyah. Maka senyampang beliau masih ada, senyampang Anda semua masih memiliki kesempatan, raihlah nur yang ada pada Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin itu. Gapailah cahaya itu secepatnya, mumpung masih ada kesempatan. It is a short addressing because time is short to be here, and people, they are more interesting through rice fields or other works. They are occupied. Therefore, I just, by his himma, just making me to say something that it should be useful to you up to end of the world. Inilah pidato pendek, karena orang-orang yang hadir juga sudah memiliki kebutuhan yang lain. Tetapi inilah hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua. Don't think that Sahibul Wafa Tajul Arifin is sleeping here. If his tongue not is speaking, but through his heart I am taking what I am addressing to you. Don't think that Sheikh Nazim is speaking, but I am only translating what he was asking to be said to you. Ketika Anda lihat Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin menunduk, jangan katakan dia tidur. Mungkin matanya terpejam, tetapi melalui kolbunya saya bisa menangkap getar-getar. Dari kolbunya lah saya menyampaikan pesan-pesan ini. Sesungguhnya saya, jangan katakan Syekh Nazim yang berbicara. Ini adalah Syekh Ahmad Syaibul Wafa Tajul Arifin yang berbicara melalui saya untuk disampaikan kepada Anda semua. Or I am ashamed to speak in front such a person reaching Rutbah Tajul Arifin. I missed it. You are not here. Rutbah, Arabic. Arabic, never know him. Or I am ashamed if he is not giving through his heart to me what I shall speak to you. I am ashamed to speak in front on such a wali. Sebab saya akan malu kalau saya berbicara menurut saya sendiri di hadapan beliau. Saya hanya berbicara kepada Anda berdasarkan apa yang saya ambil dari kolbunya. Madad ya Sayyidi Gailani. Madad ya Sayyidi.